Assalamu alaikum baadiŋolu bi mbaali ye basele kamaraba official followasolu bi ñiŋ waatiŋ ngul wilta kamiŋ kombo pour kana tamon tamo na bari wo kono komi ŋa fo ñaamiŋ ñiŋ ŋa siloo wilindi pour ka tiliniŋ jammafaŋo na chairmanolu niŋ na councilolu minnu ye a loŋ k'a fo ka be dookuwo ke kaŋ but they didn't have the opportunity at all time pour kana ke la kuwolu bondi a tara be dookuwo ñimmalu la so woto o dalila kama mbe ŋa loŋ ne base banko kaŋ a meŋ soto je chairman danjo honorable chairman fode danjo a keta modi mi ye a loŋ ko a be dookuwo kende ke kaŋ jaŋ bari nañ medialu na televisionolu nañ private online finkol wolu wansine walle kana aduŋ jama jama i bukana ila dookuwolu yitandi baake woto ŋaje ka fo ka kumayata baake pour kamara baye na niŋa taman taman ke tundo men na don nsi fero ke niŋ maŋ janfa o chamano la so wala yatinna bi this was not even noticed because imagine ma hani fen safe nata don nga nyapi kumandi kai no you have to pada ala yake afran nata na fintina pour kana ka koli yitandi mila lonko ay wol dolle ke a campaign promisol dol muludi ani nyafal min nin simfanyal milan ko woleta so to mbale base bankole kanje bimbe base sate wala kono do suto lom bari I drag him to his office and he allowed for us to come here so that pour kana ka yirwal milan lonko ay wolle ki jan fondan josi mol konton janne bituna programme ko barka bake camara ba kata ni kontan ku bati bi alla na jang comme ya ko nyamen it was a short notice gon defam mam wala na kala man wanya bake ngaje formol la do ci lokan na bok nga expert no sama fa do fotala jam wala fotala jam bi yan contact na de la pour ngakacha ko ya most welcome comme ngol be yalo nyamen mterem era kan to chairman de basse jam kamana ba la fanna development do le jela so bira fonya don defa hawji defa pour kana pour nga do itandal barka bake content tay la nala bake barka bake animile a lonko wolle be nyum programme jubile animile a lonko ebe tombon taso to la nyum programme kono mbal ni mbara bake komi fana mal notify ka fo ko mba soto lale because bari mamira nun komi ko mba tar la jannu ba tango dat nga tarabe base kono bari nyil katu do ko damanela ko mboni jante may be la mulla hajo la warangi tar santol to katara koldol fix la chairman danjo ye campagne ke ini mo jamale lota wolu kono GDC lota le doy lota le UDP lota itinata na gagné baral be fenne fo molye wol dolu kono isi mo ne fono me ya lonko yole di ila molula men to moment hani ma be di bari emilu dolu di ila molula la mel la sulanko momentu at the local level barka bake camara ba mi lo nyinin karo ko mi ada bake komi mol yalla nyamen nata in the power 2018 na campagne kono nga promotion di ngoy ko nin nata be yiri wa katala ba katala nga yiri wa futan la bundala ba katala ko la sinsimu men dine la ko sinsimu men metala jam ba mutala nga akenjum nga spend anya spend na nyame ne aji be nanen saintema alhamdulillah kamara ba kadum momo basi area council lon num ani nyara basi area council je sai ifanga balon difference kata jera nata mina area council jam wati men like other interim committees yaka nyame like KMC ni other interim committees wala mo le yakata le they were able to get some funds even landi nyato ye aduara nyaaw nya akata le with some developments yo do na prepare yo landi nyato but online del nara jam mam fama fen tarjam na interim committee mam fama fen itani mo la me ko isafo tarambulo lo abi fulo abi bulo jin tarambulo no e mo be itani mo la e man ko itani mo la ka ko jin ko do be laare njam o ko man solo e me itani mo la wolon ko julole be era kan solo jam alam mel albe se la mel no wala trust bank don ton ko di bala o ko do be laare benta million fulani fen o ko do be o julo be yela nal nata albo dol jolal nal nata base era kan sul hani la kamol fama mbeya nal nata albol do jelale ila office werol bebe terine siran kendo tele office kono ila bumu mantari betani banko be la namo jokam bari be namo be na faje jiko mo batandila loptano mo batandila ku jama fana mi jeme an mo batandika ko alhamdulillah ala bedara ni nara ni ala kafram ka ni ala sontam ba kala la nyanta kala nyama brinata nga
yen kalini war men kaliyo bande wati men ndunda business kono ngana kol beta ke reform ngari reform start basse marché wala bo ni mo basse marché wala ni ko basse marché o tilo kono e ka men soro nje wuli nannom na siara wuli lulon tilo mo be kono o wuli sabak kemen lul ngo wode ben nola nata nga mbina war men finance director active finance director men benda jam yo fan nada nyuli le Aboubacar Kanté afan nata mu dam fe anen CEO men bi janno afa be nata mu dam fe ala nada ngari formol ke it was very tough because dolbi je men ko de be yelno for 12 good years mo mamira ko dolbe change nola from kabo jam kabo marché o rojen bo nga cool star wonyale nara cool ta nga falin do man do ma reformol tara foy dunta reformol dunta bidun do ko star ka ke do man do ma do ko star ta fana mambulo la nyoka ngani say mina wati be ngatari gamos la project hall ni former internal replace jan ci demel no jam yo project hall tale ye plan ye landi e man condition ba spend nyam o sa ko do na bay ma prioritize pour ko project hall implement ba bin na wati men e ka ko do men son fan na do ko kil no son non ko na cancel ko ci da cancel meten ko nil man ni la ñim prioritize le nin si do fali no ba fali no la bar bari gam was ko ate fali no la already yo le cost wolle be la kolka pipeline ka wolle nyanda implement na ngo problem that we still go ahead nga start nga two katu drinking points daraja katu drinking point ni tara sifla suna bi wala nin so libe muna fa kawo ma fa bakere e bolo soron e waro so nin so ke min damen na itara bari nabe fa no be sandule wala fa ne muna fa o do kilo wala nga bolo sinje nga ni simin blake woro fa nin so ke min woldo nada ko so don ko reke nada mira ko ansa ñom programme gamos la ñom programme folo wala nga ko ba ko na marché dara wala ko ba ko na marché banda wata men ngam fay sare julo ne dengere ni mi man sare julo lon di le papa touré no la sare ka fa jele sare jure wonen dengere tema nga beresilo bonde woto for the first time ndelle beresilo tanga bonde woto ado beresilo ne ajibe se standard beresilo filaro ngol tanga dara woto wol fana be mona fa ngala ay tali national de ma fa ngala bake nata sandu fana nga clinico loje ma fam fana na abe semba abe duno tala la clinique dol ka milbe ma fando milbe ma fam la jela nga mota nga men appoint me anko ke atlum ke ati he's taking care of the place council de bo fana njoka manda wada man nata aluma layout ma era council layout do create no ka faje aluma abe nyim bypass la basila bypass loje commercial loje abol to nato fanan jo ngo fan dala nga courant fixe nga courant dala sa o la beto me ngo is more than 1000 compounds wala bod lato bar nga lano dunda nga courant dunda beto la sa bi ni men sound je drom e bayela mi apply do yela yekko rek ngol sifa jama ki bring ngol dol bang den nata dum do ko no mengra marché la ko ro jani marché bi janna num marché ni al halo be nyamen num al halo ni jube man ni nya fang nga katale nga do ko to mengete la soko la karoti ka wide wate ka do ko ke ni sama na la jiyo kana loje nyame ngol be ke yele ngol be ko lato je o mu do ko men ko ngol do ke no wucce nin ko nato kari woro ko ngol capitalize la ngol do ke wakata 2018 no kono 2019 kono nga project jama sa because ko mi wala nyame council kata plano lela ni mela plano la no itano la so nga plano tal ngi landi nga ferol ta plano wala nga ferol ta ngi landi le o ferolu nga dogo ko wala 2019 fokana bula wala 2020 kono nga boholol si mo tara boholo worula ngolo sin URL jang 7 to tundi worwulo nyin kan nga boholo worwula sin wo kono o kada seru na 2020 de ngo sin wo kono okay nyim faram be kono komi ngalo ya almalo mol yalo nyame tella jang nga 14 words sono okay jim 14 words len 14 councilors te each word yala word account sono ni la nyatanko jola ni la ni revenue jota 60% kata la word account la kono 40% kata council then 30% kata council 10% wakajo alkalo ya wokodo ka kafu nyoma ni promotion te la wodo kono na manke major projects te ward committee plus the ward council wala kana request ke comme ka rehabilitation of their pumping boholo lomba akada ni hand pump local pump le tiban akada la 6 stores no le tiban akada attention works le tiban
ngol jama ke 2019 kono adol be bota ila word account solo kono ngo every word ni la nyatango kono nyama drom ila word account ka betale ni la word account betale ka dogo solo ne ka dogo kele dogo melan ko ka dogo kende de molbe salam ka be dogo la nga jele janga na word account do kono nga ko be nga fa nyame nga local pampol derale nga magasinol derale nga jorawandi senelal la jang ngol be ke jan in council yo be ke jan na si yo kono jan ngol be di senelal la jang pour si fam ma ko no nyam nga makoro di mentara balola karora ngodi na taxpayers la jam dimbaye man tolo ke mel ngol fana makoro lu si fal dale ñing float fana men gara ñing wa mode ndamela so kono sama war bana ndamela ko dago ñaro ko je ngol fana jamala mako ñing ko chairman I feel the frada fanala me alon ko basela adresse solo moti manki janni tebinala lum kabri bita school o janni tebita school parce que jang funiaje ko til kandis marché woni sama ko marché because of flood le kake banku je adum basele fana mudulat men mun na tubabu kundati ngaje ko masakunda e lud la soto de bar council fana e lud la soto le me alon ko wolle nyanta ka kata ko ka tubabu kundalu dada jibor silolu dada ni flood sol mel kana sa wosang mbe makoyla mun fere le be landiri memba tinala o jiwol mun ka semmolu kan isi jenkeno moliye ima futano moluma isaje ko yirwal dol sinano eta barka ba kamal ba ngo fero landi serum serum ni ajibe flash flow ning man sembo solo njamwanya ba kadu nga menke nga canal do solo njeka fa me guju canal wala bana nan kasimas kana kanyin kawa kama ne mbase tala kada bado ngo canal tal no nga excavator luas excavator ngara ko law ko faro wuri more o canal wurta fabe dara ni joji na jio be ka content kawa kama na float be senu mo man float garawle moy kawa kama because nga we are able to make our contingency plan ngo planol ke ado planol nata wokta kenneka yemme fa fanan komi base lo mo nyin tundo la tubab ko ndati o mo toñalde bari komi nga fo nyame nga promel lo tarjam council to be dara nola na revenue as at now is about $39 million. $39 million ni ojibe na julol men mansa kundala o tare over $7 million nyatankol mel do fana be dundi o keno to nyaadi le kam ka foko na julobe mansa kundala wala mu jul sifade ani akka keno nyaadi mi yalon mansa kundaba ko don ntengana korda so njam mbena lempojo la mansa kunda fana do ko bundal be nyantel lempojo la o lempol ngol ka fa mansa kunda do ko bundal bebe yuaral jam ningol be ka fu nyoma abenta men fen ko wolta ngaki mansa kunda do nga damda wana ya ka nyama damanding bay bira bado le manna fema fenke ni nga ki do ka talala so go julol na ka fu nyoma menta fa million wor wala ne fen wala ben ning mansa kunda nyanda mo julol na lempola han say me mol jola bulata no mal ngan singu dundi ngam blodin ma sono ni ya jibe ni tan local government act fana local government act ye sembo di masakunda la masakunda nyanta ka grand soldi area council la nyanta na budgeto na development budget nyanta ka 25% ka jo woto bare masakunda nena man 25% jo bintel nata masakunda la subvention nyanta subvention men di nyanta men man subvention din tella bin nata ni ya jibe o subvention dara fo sifa saba ni ngol be so don I am 100% so kamara ba mbe doko kala la janda kala nyame bari ni ol do man so don ka ko ni o men so don mbe na doko la jobon la wala kono mbe yiri wala kol bon la wala kono abwa siro ke janda siro kala nyame ni ajibe ko be ngafo nyama 25% development ni onata o be so jama sukila na example ta base be nyame be nara wade men na campagne ngo promission dile comme base ngol mba katale fonsi la silo dala no ba be nara ndunda office wade men ngate ko at possible no lante damman dam ngafa mission dala kadu nga silo la costings ke ngajibe 1.68 km ni la fakala berolti la fakala manolti la fakala kokrekodi o mo cost la mena is too expensive ni yo bonni la budget ko no fengo fendu le budget ko no nga dani ro kele nga safero kele kaida na manza kundala ko inyanda kafula male nga jibe mbena base silo iko base lo second capital de ni nyara base second capital ni nyara base kono jam edita no silala asilo bebe tinyari ne silo ni ndano moto rebul
ni sama na reta no tilkano fana san tem di same thing ita keno la nga grade so no pour kata ka round ka jibe dulal me fara pour que refill ba de refill no because ita dawda avec la pipe abe banda and avec le pipe ni grade lo ta na ba tida na te isa no major disaster me kala because abe geo stop la mo le jana so osilo dawo do ko ken most of them fo man sa ko national mo le ka subvention men de mo la ana ba special grant yata ya ko aw do ko sikeno banna man ko da ko la mbulle bada ha be ko la ñinan 2021 natage mo monde nga base kono jam mbesi la kilin dara la ñala sonda ad mbada la concrete ko la ni ala ni kila sonda ni ala kafutam mbada la concrete ko la ka bonni biri mane ko ndala johnson oto gam ko ma fon la kana fundin mano kanjam ni ala sonda wo mun na plano de ñina pour ko be concrete ka fundane ni fam fanan ko ere kansulo mo sakundandi onete bari mo sakundandi ka bulo dum anin comic gam ko the gam works nyolu anin other development partners wol fo atel ni wol dol buka doko ke bang pour ka ni doko ke hay ni ka ko nga fo nya gam works kada ko ni wala masa ko nake semendo era ko ni wala ni ko do men jodo yena kansu ci 10% jo ni 10% jo ci ne doko ke bari bring entel nara wadme yo ko do men jodo no from IDB bira boto lo ngama julol ndene masa ko natema masa ko ndala fanna do lo julol ndene yotema ay ko IDB la forme nyamem ni julol nda hani fanna kilna la alla masa ko nakoro ikal e la phone stop la je la phone bukana no je so biro keta na la phone stop ta folo phone bukana ko buka doke folo banon de gamo seme kala silalte me anko ni e ko do ni nata en kansul se panna no si doku jama ke noja banna man ko de kansul damman financial mosul laftal al bari financial mosul tije kadum kamen fo mole wolom ko ni cohort of mayors and chairman mel nata 2018 ñil be mu funding ken dum dadi be they are all development oriented ni ajube until me be nata na tundol kambe doko men ke kanje compared to the past 5 or 10 years old it's quite different so isalo ngon tel ni xamol nara ni nga makoro so man sa ko ndabul non benna bankol be reform la an kama ban la fa ko kilim fole any serious government men la fay la tundolo yirwandi la you must work with your local councils ni la man sa ko dani wol men la fa sobe yalla ha fay ni local councils do ko ha ko ndel ba grâce o moni atel kuma yandi fo man sa kunda nanal man do ko ka be yirwa na sindilal ndel ba grâce ndel ba duma ndel ni na nyata ko jolal be nyobala duma ndel ni la problème lo ndel na banko la problème lo katami man sa kunda di sando man sa kunda bade so ni ma ni do ko dogu so ya nati ya di ndella ya jibe do ko be kala ya kala nyame kadun na kansu kono nga kansu so membo da tundol beto tunu tani na nabi jam ko nga fo nya wor tani nani chef banku woro wula ni chef banko chef banku mo fula bi me anko lom kansu do seri njam ad wol be wuluto la do wol be la promo lonne et la village development plan men nati école sabe la work committee et la work committee la plan école nati ya nati na general council so wol yela pro lonne so ni maza kunda e intel sementu ya maza kunda ri sementu ya I am 100% sure 5 years 10 years di Gambia la yajibe yena be fi la jam totally bari na maza kunda mantari maza kunda ri support ka imam mo support all ni mo support bi ande kala nyente har inte la nyem 5 years ba nata maza kunda inte support no ade kala nyente fa fodum kamansa kunda pour kal support kadi ka maza kunda en support fo mu danri leti bam fodum ile nyantolom pour kaw dani te nyantolom bo loi bu ko ya fole e montara ko la folo kandro loi bu ko ya fole ka ko al nyanta jindi la maza kunda ri ngula sango sang et la development budgeto 25% nyanto fonnale kadila pour ci la yiri wal keno baro man o nene manna o fanana banana bo jakoy ko anyanda ku sabakele anyanda special grand deal la ali ajibe comme ni ko ngagnin ko di ala ban ngagnin ko ya pour ka silo demande da o ko ofre ndala alla la silo dara o bijel ye grand offrance me anko wo jodi la ya fo ko ajibe fa fa fenkela grand offrance me anko man sa dino la ya fo ko la fanyin ku kare ke wol grand sol be bijel bare wol dodo man tata kan nyanda kala nyame nga jibe seru yebendi mo la wuli kemendul o sewna kenoja seru no damla wuli kemendul te fo fen kenoja hani salo small bridge wuli kemendul ta kenola ite la budget so me ko ila capital budget damantara almost
20 million e man fento wuli kemen o mo ne kenole so jafarandire ni ko le tidar jafarandire ngani bo hol wor men senyin tunu wor wuloto I more cost almost about 3.4 million dollars and 3.4 million dollars mbo ndo kono commissaire ndo kono wata men na marché janta covid fan nata bido nata ena kol belta belande but with all that nga katale ko pour ko bo holol complete because ngalon ko URL jam na main problem mo jiolde jiom problem balti URL jam yeah wo kida kudi mi alon ka nyanda ka emphasize because ngalon ne tuwa kunda bla dolo to dawda nala fer blandir wulum bari ngaje ye jiol tuma bake ye brijol ma bake ina membe ke kan KMC wala membe ke kan banjul wala membe ke kan mansa kongo wol nitela sakaro fatata fayla mol be lafiri menna wollom wo silolti wala tinna ibole halayt kan bake wala ken fan seno nin slogan me wolda wala mo 2020 provision of clean drinking water because na plano nyi kono hanna strategy wo plano francono nga même priority même first priority même je wala mjiodi akumma bata hani sandu ngo promo be kedine ita place dole même ko sandu nolu no ni fanga futara je kamala bay fanga balo fala dole ne dole bi jani say kan ni solita suwolu falolu ka jiyo boni kolon kono ka sama kare be bina dole bi je ji senon fanga ka so dum do kolom ila kalol be dabe yeldin e ke mi ngo jiyo la wanyala nin dara mbalo ka fale e ko dongo dia kuto ba tetal nin tara je ngol do je mbalo ka fale ka jiyo si men keno jam dama ni ngamen so non so keno so masa kunda nyante la responsibility stalale e kansu la juice dila ni kansu za jude ni kansu men dogo warbe yo ila mol si e hold into account ni e hold into account bayri ntel lañu elective position de ni e hold into account next time yaade mur lo jaave ko al kato fay ko rek yo so bari masa kunda mandere ko genya tamen kala and definitely 2021 na budget preparation ngake participate budget preparation de URL call be bentajam ye 16 demand dinna ilaftaw demand this year pour un sol do kolke yole kanin ko ko fay si nyinke wolke nyina sam mo min tolo wol mo si fa juma nyele kanin na wala pour soke juma nyele mo wol mun na nyata ko na namu jolale de ngata banko la belto ngebe nati janne kanasi nga jube bojodo kala nyame yela bojodo dara yela miracle fo menyanda kala je ela jiri wa ko ela famenna o boro nyene rafo nga nyin saso laikam kutani woro nyinan lafta pour yolake janni sama bana ka dam la january fo 19 la fa pour ngoke nin dara fo mutara tema même ka june ma fa june july iminal yen kontibo ya jube même fo ngani kilin kenoje fo man fen kenoje adum fanan ngala hido dila ko ni ala sonda ni na council mba katale ko nyin kutani woro ni ma bega 100% but at least more than 50% kay mboke la nyala sonta ni akafuta man mboke la nyala sonta ha ado kono jiyo bi jele silo bi jele lopitan ko bi jele kuran ko bi jele kansul fan kay la mol sama kada karamla o bi jele ka scholarship di dinno la o bi jele kadu nga jiwe URL jan statistics même fo wala I about only 1% of people of citizens of URL men ko higher education men ka university so o kadantele ko mune wo no because URL high school also juna do labanto so tala so mune atina URL di on bukata university comme ya funyani ni dara hayma andula do lan telebe ko wal ntel lamiro men bi wala ko maybe dol bije joro karolam kara university do fanam bije ko nga URL nyam tamulo be siyar njambake a jama fanam bije me tamatal itamatal dol bije ni bara grade 12 be kana continue kada university ko deke ngam ngonte ngamire wollom promote bari ntel ngabri na rawat nga na education subcommittee ba kada kam bakele because me scholarship di kam wala bakele mele an ko bara URL jam pour fajita karanno especially me bara na grade 12 mbol dol ma kam bakele wol nimbe support la nga 100% support la dila mebe menango URL ko ni be outside e be do ko la e la pour ma koy nga 50% dile fa bay be do ko le fa 50% ba fa yalan ko URL di wol ha okay wo mo diata bake pour ka may cancel yen sifanya le doluta e bari fo to nya ko me afo nyami tel la jang pour ka fonsol tap
waran ka nyati tankol melan koy kanna rebellion kana abka siya itara bla dole jube woto dalila ya tinay nasir jama ke alla do ko to pare fo dum council fula man ferol landi bang premier lonko sidulal soto me lonko sika ko do domandi soto je because nyati tanko mo sanneti adum ni dara jube ko dal ka joro ko wala joro ko do yale almon company le soto jam so woto ale mo ferol landi me lonko alla jansi ko do do soto no woltole janni nyati tanko dinal abarka fanan ferol men do landi wala cubano janni sunkaro tema janni april tema nga miro so ne pour ka dono conference ko mandi jam men nasrari yo plan yalla ni nyame mbe embassy lo man company lo be kuman la le na nga kacha nga nasrari yo plan da nga wa fuma nga je fonsi makoro so no makoro bu mbado fa men so no jam wala tamode de la jang tel local councils provincial councils man fortunate pour ka tango nya baake because tamo ni council do be outside ni twinta ni taraje Gambians in diaspora si mako no is link so ite no la si da council do le bagaso do be man ko man tre jusqu'à e si do so no ni nyare si ke muna fadi jang e si project do so no bari tel mo chance no go me ake mo chance no bil nata man sakunda man la fi mo support la wala because e man diplomatic passport di intella almost the provincial council be han mo kilinde me ka diplomatic passport so e service passport so adu nga jire mo kunkilo le diplomatic passport so ntel banta sirin kunkilo ntel be sirin na tundo bele mo business kunkilo la mo mo ya long because ala the diplomatic passport be mol bulu like they didn't even want it atel be banko ya be tundo ya be moli so mimba tinala la kamo si sone na kaka ku sone bino iko atel mon diplomatic passport so ya mo ne yono well nga apply le iko nga president le prerogative so pour ka diplomatic passport approve so iko yemen approve mo le wolom ko service passport is all del be service passport de mo la so service passport ni do mo la difference diplomatic passport atle gena kuliara dan service passport because ni nate funda dawda kay e ka respect men dila e kuliya ba kala ko ni ni do funde no e funda tara embassy do isi visa do ni fundira tara Europe lo ma America lo ma isi ma ko roso no ni nya defan si la consulta yata ya mo isi lingol so no le lingol me yalan ko ni consul dol si bulol di no nyola na ya bulol di nyola e tele si espace jube me mena ja kala mol karandi e si project so me an ka be jema fon la ni akara jema fon si ala tunor yi wani no menga da ni recycling ti gabe recycling e sa recycle no yake courant e sa recycle no si jio bondala ol be ni correction so dol ni funde sol be so no banni be siri nyanda mandama namo lansino ko la fengo fendi jela do ko lam wala be mbarande mbake but kanji chairman service passport ga jiki ko ye wala di Roy Lola ye wala di Talib Ahmed la ye wala di fanan landinna ye wala di fanan bari ka jele ni dor ka ferol kre ka fidino kata aduna dal dum fanan watan bita Talib Ahmed ben suda waram Roy Lo he found a Gambian Dingo Dolo because I understand that is one Gambian man in the state of Madeleine. Wole Talib Ahmed Ben Suda named Madeleine Sila Penkol Sonyoka. I don't as if I base links so one more sifalo for the Indri Kenola, one more Gambia Dingo, so pass it Dingo Mulan Kopuda and Tundola. First you was sifal Keno. Kadumi invitation of Kine is to let any new job. So for imo feral do landigo. nga fero landile maybe landin tijani landin minya ba fulene ko nga fero landile nga stanley fam for da was time tada fo jafata ko kon na bari ko man na benno nga fo nyamen do wolam ko the diplomatic passport and service passport e be nyo nyatole maybe in the case of Talib and Rohi it any compare because they are more of governors. Though we all came to power into the same way. Bena karto fa mbe na kilon. But maybe sembo membe all dolda ni ngate la regional karola maybe sa fon to dol compare no wi jam but ni ajibe Gambia la local government act law be nat wonya. But non de fan ka fole ka ko e sira dawda nyanda sila jel. But nin benda hani fonction nin benda je e teleke fam force me sira na sije. But non de ni futa hani fonction sto e kala ka mol differentiate le. E ke desini da kan desini da ka different. Bari rohini Talib Wasson wala ka ko e ko ntil be nyala nya si nyakil mo nyala be si da men fana nyala si la wolto
so wala difference ba non te kam franga na fero landi le ma so no don ma banga na fero landi le pour be tamala nyame nga gambe on lo so me ko de ay ni diaspora in the United States me ko yakara mo le bakale fon sida no bari hansa man connection so no connection me mo friend outside. So for do chairman irregret tele mun ya tinna kida chairman to tabri e ko la ko do li jijang for do hansa be pare ni pour ka je ko me ya tinne dunda kanani office kono pour hansa be continuer la do inshallah kamara ba nganna mo la promoje wala ke nara wakil ta wala nte ta pour ka contest adon wala nte kilo hansa wala be mbulu kadu mbaje la ko wala nte kilo niyo continue fo ntinna mansa ko nata ngalo ni no 2021 ni o keda betun kay tumando lata wala ko ko le ko men lata mol kan ni mansa ko do tumando ni mansa ko ni fa la mansa ko nata 2021 December o ko le ko do be kala tin of the past so fo sin te aussi wala ngaka da kende ke nin kafu nyomanol ngajibe ko la fa mena fon so so noja parce que akumata baake comme yaari tebe sir mol le jang adon min fanan kumata baake pour kaje ko monna tanko ay tar sabatri wata ndina molla sort of femo ay tar sabatri wata communication wara wo kibaro ko lay futema inin tanko bunda do kulal be nyaadi le kasunni wol kanyo moy no nyaadi le tanko bunda alhamdulillah birin na da jani santema ni ka nyomo le kende ni e promotion de e ka mol contact le anim faranga issue mo daw danke contact le so ni e nyomo kende le bulbe nyobulle be do ko la nyama kende nga nyomo le kende basi de alhamdulillah comme ya funya men second capital wato lam telephone ka bukala ka fufa because bari ni ko e capital so ko même ko second at least anyanta katala fengol dolale misali kama comme ninka kabintata chairman Sanea ay tanine yin ku kile mun kumbo fa wala kumbo bara ay ferol dolande comme abi tapson klenyam comme conference hololu kaje ko dol mun sikata resti nga understand ko ale housing scheme do so jara fogol dum mol gatar je ka sanne ban fudu kan wasle yalo akul be nyamen lanino le mel succeed je wala la plano la nyame wala ñu conference pour lan ñu ndel cere mel no jang wala mo mi rasifatre wala mi ro men wala ka kadu dringem personal dara ka silo dara janala ka loptano ndu dara jana wala mi rasifatre adu brin na wada nga try la pour ko change ba gam was ko letter wala change nola but science ni one institution ya blo de nyobul say maybe asikero by March April maybe asikero be kumanda mina o foundation le na la jam be na kodas do bi jam la fa shopping mall kala je with 30 stores in front de nga shopping mall ka kondo no institution ka jaral bendale possible ate mela be fa signing ceremony kala pour kana okay o la fa kala mole revenue based for the council because no plan de kabo ko janme bola jam la fo ko sifal dara jam sa ni consultada fo collection bande la ko namu kaningo banta feren iskara so de collection da me anko isila do ko lal jono isi project dolta ya implement ngol so na je so nga no da plan so don ko reke nga lan so don bypass ni doje o fanan lambe je fan develop kam la fa je fan develop la ni nga do la fa develop la fa o fanan la fa guest house le kala wodo ani conference center o be highway ni kan commerce lo ni nam o fana is part of our plan na base word fan guest house ron jana is an incomplete guest house this year la fo fana da ko complete o be kala council la on fundinate bon ni ndol be partner kan we some other institutions pour kanyin lado la mbakala BOT de bill operate transfer la fa kala aussi falte because ngalon ko council ma sembo so don ko be dana signa kilin nga plan de wala landi jan ni ala ke wol be tara nyama alhamdulillah tumando jani na sanyi nano sanyi lo banda jam mfana nakade ko ndum memen kala mbaje la ko ay ngawo ci falindiro ki jam kan falindiro nyimbe ken nani sa ni ye jallo no ngade ye jallo sa ni fa nan han era kan la ko da ko jam e fa balo no ko falindiro ki kala jam kuma ta bake komi ko wolandir nyal mina lon ko ale wala solo pour yi wala pour kaje ko wol doli ke kudi min be sabat la ka solo bari alla council as generally kabo roy kabo capital ka jinam fo jam alkanyo karandi alkanyo fahamdi fa alkanyo consult le ba fodum altelbe alka kol kel tendro ba fodu nyaade alkay bonyo kalama le ba nka bonyo kalama because nga association ka me galga Gambia Association of Local Government Authorities ngo association so no be ndam on temale
nka best practice kara nyoyale ninte ngaje talibe ku men ku kendo de rom nga tale nga contact asa fonya ga yake nyame nyin ku jama bi hanna nyin bil operate and transfer be ngol be story from talible and c'est equally landing from the same thing na fana nyaay be guru men class mo contact nim fana ya guru men se ngon ka nyo contact wala equally rohi fana the same thing so on ka nyo contact wala ba connection no ben tema ba wale auto o mekuti malan ko kumata baaki because ate mun be fla kilinna atelle nyanda kanyome sa nyin nata marché oto wolum afoko cabral natal ka wilinani wuli sabake men fo wuli lulu nasiya wolu ndeng so basé marché be wari nyame so inata na ferol landi fo sayni kumore be ñu kafuta talib farambe o nyaala sere ko nda marché ko do baninde kasoto je inata na falendro ki akafuta landi fana wala fa I believe all these other councils wala kita kaji ko tilim just nin tonya ni na fulo mara ni alon ko jamala fewon place mu jama kan boto mbal tendro wala mbal jayna wala say basé marché o la jano kabra jarita ye molu kedla dolu to kumolu siata fode keda ten alla mo le nyine diteng ino ilafta politiko nin ko be dundi la je wo wato la o diangol mu dolu nata bi be tembo be nyaadi bika alhamdulillah ko be yafo nyame marso la ko birina rawati men aji su dimu wara batale amanke marso dama han lumol fana mbo nyalno han lumol fana mbo nyale bar bi alhamdulillah a big lumol like sare bojo won mo ni taraje 3000 nom 4000 bar bi as I'm talking to you bi sare bojo ka more than 10,000 school every lumo that has never been happening in that place ni taraje sare bojo ko même foy wolon ko basé ila ka so mention ka sia wul tawnte by in the actual sense ni ecolation ko na banta e ka menje wolon 3005 na sare 4000 sare bojo but as I'm talking to you now nga more than 10,000 school sare bojo so ngasi yo so sio me alon ko akunga tama kendekele akunga tama ba tem kendekele adama abuka compromise revenue lo karora bringa interview wala because la interview nte bijelnu interview da narawata me dogo start akonyo na boss ngana akonyo ko nte am so there is potential in URR akonyo revenue bijan akonyo male ka kenya men ba revenue bijan akonyo ban election da tab revenue and thank God be he is tapping the revenue kodo mina kana nyama kodo men na sa bank lo you see no because kodo ye council jam ibe kodo ye council alon ko petty card da ban wala beta wi accounts department banno do kodo na be kara bank le abekara bank le basé bank se faran kada wanyale afaram bi alhamdulillah do ajantale momentale stand lakilim so ka revenue be ken sunyola ko kolyale but at least they are trying 5,000 6,000 jam jannabe janna kadal no for 9,000 but sa mbira jantani molbe skatari nulato revenue buka beta wanya bade bi manjuta la hanisa bari marso for sa be damen abe ajamfata bakar sa be jekiri na banta me na revenue base abe kaflo damana do birikol men kada je aman siya wanya baka nga SP birikol nyane kada je siala ko birikol men kada sone kan 85 shops ngamira di market men jarta no birikol men je sama hone kan 75 nyindo hone kan 85 so 10 no difference nga SP nun ka be siala do ani say mba kada kan ne council fon la fa men kala say wolon ko man sakunda e mako ko la men dara la be je men ko yake one floor da manati council fon be dun kan ne be ajibe be anoda floor kala so that mo jamasi maso so space ronje is part of our plan pour que maybe be steering committee meeting on sama ngo steering committee meeting on we will by ministry of works cause by kana janne and our own parent ministry fana kana janne be inform la that plan plus that was police ajibe be bilo quality da mo ngaji mba ko kanya ya na mina kan bi kan fana karamu ki janne to basse marché be ñu ñamen ino ani ñi silo nata ngaji building ngaji le jandu kita watu na dimar lalu nata ye makoy ye support and the end of the day kaji ko council le tamar sewdi council le nyanda support la but comme il fane wasir ki janko masa kunda nyanta dunne le kanaka symbole di alla no ni yakilo bakan 2019 so 2020 ye supplementary appropriation bill sambale député bungoto député on nata son e menkata basela marché la koti député on nata fay carte fay sonta komi ka basé marché ka ta ka reconstruct so masakundala fond nyin ko mambo council la ko bada masakundala e ko nati e tulu gam works la ya di gam works le contract solta gam works le be do ko nyimbe supervise ka okay hade
but I tell you mun fanna soto je because coming along nyame you know at the local council level marse wolu ni speeder also you know bade kol ni ku jamal me alon ko wolle bal ko to atele mun je me alon ko atele no la lo jeri kadu sama e ko revenue bina atele ya so revenue bina atele ya kabrim bilama nyanda lonna alla dun la mun ne tige so atele lo la mun ne ti marse be men local marso jin na lodda men marso jin kono government almost about 72 million yola approved je out of that 72 million council is going to pay 10%. If I'm 10% yola towards Gamos towards all project ko nyina karot so ala call be betala council level steering committee meeting no nyimbe council ka represent je adika na view points ole kebe nodle adika kala nyanda kala nyame so nga stanta la jele mamol bla koma ko ko be kala abe ka nyala okay hukuma ata baki ngajele building on le belora atutu mo basse marché o kono tema je musol mun ya lonko wolle kabo damfa kunda you know chamoy nyolo kulkulle nyolo kata dula mun ya lonko wolle fanande gadi mo fanna baki wol fanan dula so ka sida men you know he jarwa filalu kata fani marché o kunta no kono le ba pour fanande set sol sur la jedule de sila da ha ila initial plan men kanum ye mendera approval vendo sole comme melka banon santol dote was too small ngolo ko wala kana force complaint because only 35 vendors yola kita nunje bon nara fo is too small ye plano ke nun kavo ke be misiro kala nunje ngoy ko misiro manya na kala je because ning base jang ba ma jang fa police line misiro so police no misiro so so si misiro tanga sam wol si mo si da sali je so yo space même la pro misiro le na steering committee meeting afo ministry of works ministry so afo gamos ministry of works na so ko say be je chen le ba kala wedding celebrity pour musol ni na iskar wa flo ko because na musol me ka bo santo to na campagne be kono iko ko wosi dala iko ni ngara basse e ko la be silaje bare ngo la hiro dila ni marché o banta me ata silale because laji mo be fanu bake bari silula kay mo be mer silula itale ka bo jannamo tumanna silulade jannamo kantora silulade jannamo sanjura silulade mboke la bare malla na sa besi bare bebe dama non sonna jele ni o bo sonna jele nyala sonta hade chairman o betata bake pour que hakilo to fanna ya hansa wo mo kilo mo wolom council fana fo ferol bijele munya lon ko foitile bulol sodole pour que mon ma koy agriculture kan ni dara jube jang URR mo agriculture bankolete fo atella council ay bulo sulu bulato le mo yano ko sin sol ma koy no ba wala sin lal ma koy no ba fo man sakura dama ni nyadol ma koy la yalo o fanna la kan ka vola decentralization nata decentralization be ka nyama o ko wala ma ko be jamsa bola council janne bari ko mi ngafo nyame na fanko kenya be nyame nga mendu noje nga agriculture subcommittee soron nay wol ko ke noje ba dol bi jele na plan lo ko no safo la fa gadi no la musul ka fa la fa gadi no la wol dol ni na je nga wol dol prioritize le nga jibe be musul me makon te be makon o signakile bara de hanaba ka sare kile sare fula musul dol makon o sifam kol sifal dol kel ade yindo fana kumata bake nen tata jube ma fan sa wala soro da ba wotu mon ka ko the richest region or the richest division would be URR you know bari mo jamal bi jam la lon ko UR diul lamiti ibe doku kendel la dulalo to il faut iman ferol soro pour ka partner with them ni sine kacha to bring them back home pour yena invest jam hana sara bitan laban na kombole bara je ko factory dole sulu jantole ko dole sulu je you are the face ni nyande foy bu kaw attention ki ba fu ko ni ngo atten jamala ke dole ga soxi dole ga soxi le ngo lay wi Hamidou Dia ni Hamidou Dia yam lodu ñola ku jamal do hanna ñu gaari ñu fa ñu gaari mendral ni Hamidou Dia yam lodu ñoro wala atabe ga na garage ñu lola president la bala sansero ka ñaba na bodaje a esto ga joni sungaro yani april tema move la pour kana essentiel efengolo garage lo mole standard garage ala ftalo garage mo lo ja is going to be one of the best in the whole country so ni Hamidou yam lodu mo do fana mi ka fo ne e kar loktan don kana don bon nga fo mo jamale ni mo jama kaccara ko la hani dry port ko ni ndole kacale pour ka dry port ki jang amam ko ma tadais fo bari nga fana bena karan don ke kanne ka mol inform ke invite na pour na invest ja
a foñinte keno la feerote ban pour ka juɓe ko comme ko dono conference mum fo kaje ko ya long yowarar dingol mile ya long ko alaye sonne frindele pour ke wol commandi as a dono conference ya pour don ka single attention only on yowarar jika juɓe wo kono asike ñaali e malu ñola i fondamale ñoje mira finna même ɓe falen do naati la jang même ɓe support na ɓe murlele molu ka wala kenen koy ko by April la fa pour ka dono conference commando be mu pour o damanade mais embassy so commande la bon na on citizens mais encore ya URL citizens e be business la combo e be business la dal beto be invite la pour na si mabe o dono conference nyento den ni momo na rajembe na idea wa fule malen ni me asanno we can partner with you ngajibe akada fanya o fannate danko dombe ku me wulla jamen kabo duma kara santo demande chairman barka bake komi nga fo nyamen do bar han sainte parenola mam politiko do mandi nati je politiko le nati jang ngalo na yirwa fam fana wala na jang kado politique parti aka yirwa la fumole aka fuko na len sendi me nyine kala e ndu nata yitandi ye ko dol mili dol ke boto be tentura wala be jaylo wala bari ila council kono a manke ko ite damane yete mo UDP lede bari parti dol bije dol ngamra do bije dol and others sai ini wala doko ka tra nyaadi le fana ke je nyaadi le foy ka sonne iteni ye doko ke bang anyanta nyame abarka kamara ba ilo nyinin karo kubma da bakele I could remember bring narajang force narajang warme na force message to the councillors wolon ko ngana political nafo landi na council la bunda ngalandi je nindu na holo holoja only development an alhamdulillah ngala tentu wala brindu ndajang kana bula bila nene man council meeting suro nga difference suro nga ha nyim patilom ani nga pati membe ko lom ko the development of our region the interest of our region first than any political party so na regional interest for ko jube ningo jube den ko ngata ngado ka according to wala ko mi ka ko nyimbe political party len dak lañu dolen dak hani bay abemon na nam jolalati adu la febe la bel fere betal so nga jibe men na nyanto men di ngata ngadi yol hade so wot en ko mo wala min diko ñoo moyo be an ni pati dol temal jamme kata sai kila protocol fanan tamandi no nyaadi le be ñim do ko men ini dote ñoo kan kila protocol tamandi no nyaadi le kam ka ko UDP bambang jang ibe mo le fere lu landi kam pour UDP bambang you are ko yalon ko mi yalo nyam mediam kan on media sai na fe landol be tol be tan no ngefo on media science bari ngana fe landol so na an bolke kan be ta kan nyame mbake kan council level jang aben tel tema anina administration tema ban na fe robe landil na fe robe tama kan nyana tama nyame ana continue doing dan yala sonta ya kad comme il yaje ngaw fo kam yaari political figure ni politician lo miti woto ni atara ka foko wala ye nati wala ye sindi han sai do ko nyanda ka kile there is no compromise mol tamu menti ni be pati kile o nyanda ka kile adi o sabatindile bara han sai pati on nyim fanan na nasi mankuro wala la yirwalu anyanta tala nyame way bulol le nyininka way do ko le nyininka way do ko nyol le nyininka structure le bijang fo wolu itini wala nyomo be nyaari le pukaje ko UDP sabati jam ni be nyokala every day ni be nyokala because nis dimaso e tarjam fayta na korra bundala jega falte na kafo so le ka me ko ba ko na UDP kafo wol kafo every Sunday kam itino so no moto and ni invite any program lan kada woto and hana man ko do ngawulle kada mol mit kay kacande UDP la kola kadu ngalon ko UDP no man sakuna me anan ko asinyim banko samano ninga bloka fuje nganda ka fuje ni ala sonda 2021 ni winda jamol fa be difference la ko fo wato wadin ko fol adon kan mol contact le ni na mol be nyokala mal kendake structure so ni be nyokala male ni be ko kele kay ka inform nyele ka inform ni man tano fran ka delegation o kile abenyin fana kono na politique nyal to mi alon ka mantar no kunda be lankene mole to an council la chairman on na mayor ni na mayor solo mol ka soto ke muta faluti eke muta balti o sifalo fodum yi politique sifado yi ba kanjande ba fodum mol soto dam de fana muta ba fana ba kana ja biko hani mira nyim programme men na same ngadi mo soto njele fana ba the same thing ba kana mama CC the same thing fana ngadi mo so ngaso jam fana fana be ba kana jam hade ini party leader mengedo lawyer Ousainou Darboe katuma lonne wato din time to time analysis kacha analysis kodol bonni nyol ko nyin dum fakira modi mi alon ko
ina ka nyomo le bang pour que hakilima ya le do ko kono hani la politiko wato wari ninga jahal ko so sa ko man le ngani ninka nyanda tala nyaadi le manyana menkela nyanta menkela wato wari nka ko man wala la ninga ko man wala asi hakil ni mata e bulan kono na fane fe miracle so do asi ko man la fanya ko nyaabe nyanta jenkela na en na development so no jang within the region asi ko man la en congratulate en tank ya fanya men akata kenneke go malef ka malu anni ala sonta malambe balla jang o karo ken kado ye mole sini mayanko nga mol bela interest strong and in my heart nga sembo nga fengo fero sono mbakela just to see that I satisfy my taxpayers in this region for the danjo wala fo comme ay fero sono sembo soto abajele le kafuko alla nyatuta anin alla yirwa abajele kafuko ay odan siru diala men ya lonko ay wala nafulo soto bari mba tentula wala mba jele wala anta te jamfala koten mbabul la jan comme ñu kay nata ñappi akandiro amang tar preparing nata drum bari thank god because mo be mararin dulala watu dolla ni do ta kuntura ñanda fem frale so woto wala dalile kama iba yela kon na viol sol françaje kafuko nata basse janne nata taman nata haji dole la bari nga ñu fanan kunije because silo do bije ku jamal ka kunje den benna combo lolu ni kamar ba facebook ado kamar ba bole juwararle by the right kamar ba nyanda tarla juwararle la developmental funding la ka for the simbentu ya it was once my head boy so woto alhamdulillah adum kala kibaral mu abe do ku kendo men keka so woto dalle kama pour ka tendu ka jay mun be kele la kuma la bounty pour ila council jang anin gambian ko ke yamar me na council small be konton kanu yalo nyame dekkel ndejin kol be keno fonga committed people so no meme bakala na council so wada ni wulta nga fengo fo me anko nata de hakil nyi malum e kan support alal anni fane fengo fen nade an council level nata hakil nyi malum nga nyo support la ngaji ko nga ko nyin tamana nyata ta nyame men na stafful kontu kende ke men ke na COT nga CEO so CEO me alon ko do ko lalo nyaay nyomoyle mbe ko kilinne o ngatentu wala bake la ngaje wala bake the finance department number fiscal plan number abe stafful fama be jangi be konto ngetendu kan ni be nyomoyle do ko bi daka nyamem hamma ko menti ifana be hamme ko wolde kar wolom ko nga URL dimulta ke sama nyato ke la welfare ta ka change wala mo hammoti ada wala mi tefana hammoti nana political kalola mbe namol be kontona mbe UDP mol be kontona region kanja ndela na aning maybe other mayor chairman ta is different ndela election ngajele even me anko manka UDP di e katota ya final fengo fe ya kato final mbe be kontona bani mbe na UDP dinu kontona bake mbafule ko nga muta nyofi anyata muta nyamen dron ni ala son dan sawobe kala molen nga kata nga fundi nyoka nga nyoka nganya nga je na kol bita nyo nyame nga gambian kol be tendu nge jay mbafule ko telebra bakle mbe telebra fakle politikolo nasita nga ke nabanta nga kafu nyoma nga na badi ya continue wana ke na badi ya kontu wana ke na mole kontu ngal be tendu ngal jay ala barka bake barka bake chairman danjo ami alon ko telum basi waran la chairman oti atelum na local government chairman oti ale ala kuma kawno moyle oto mbal tentula mbal jela atelum be jubero la atelum le a share atelum le a lonko fu kale comment ke mbal nimbara bake fu wati do inshallah mba trial le na silo do wuri no me alon ko mba ko la advance na prepare la na bar komi janobe sodola rek kon salle ne dinina al nimbara bake ala baraka fu wati do